नॉर्थ बंगाल मनरेगा वेंडर्स एसोसिएशन ने मनरेगा की बकाया राशि की मांग को लेकर किया उत्तर कन्या अभियान। नॉर्थ बंगाल मनरेगा वेंडर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने मनरेगा की बकाया राशि की मांग को लेकर आज उत्तर कन्या अभियान किया। उनका कहना है कि 100 दिन काम योजना के तहत काम करने वाले मजदूरों को उनकी मजदूरी मिल गई है, लेकिन ठेकेदारों को अभी भी उनका बकाया नहीं मिला है। उनका कहना है कि मनरेगा के तहत काम करवाने के लिए उन्होंने विभिन्न दुकानों से निर्माण सामग्रियां भी ली थी। उन दुकानदारों की राशि अभी भी बकाया है। केंद्र मनरेगा के रुपये नहीं दे रहा है, इसलिए नॉर्थ बंगाल मनरेगा वेंडर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने बकाया राशि की मांग को लेकर गुरुवार को उत्तर कन्या अभियान में शामिल हुए। उन्होंने फूलवाड़ी बाजार इलाके से जुलूस शुरू किया और उत्तर कन्या के रास्ते पर निकले, लेकिन पुलिस द्वारा बैरिकेड बनाने के कारण उनको उत्तर कन्या के कुछ आगे रुकना पड़ा। बाद में 10 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल उत्तर कन्या के भीतर गया और संबंधित अधिकारी को ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि बकाया राशि प्राप्त करने की आशा में एक मांग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर बकाया राशि का शीघ्र भुगतान नहीं किया गया तो आगे भी नावन्ना अभियान करेंगे। जरूरत पड़ी तो दिल्ली में धरना दिया जाएगा। उत्तरबंग कन्स्ट्रक्शन আমার নাম আবুর হোসেন সরকার ফারুক। আমরা আসছি উত্তরবঙ্গ এনার্জিএস ভেন্ডার অ্যাসোসিয়েশন পক্ষ থেকে, কারণ দীর্ঘদিন আমাদের টাকা যারা আমরা 100 দিনের মালামাল সামগ্রী সরবরাহ করেছি, আমাদের টাকা সরকার 3 বছর থেকে আটকে রেখেছে। কি কারণে কেন আমরা টাকা পাচ্ছি না আমরা জানি না। সে গভর্নমেন্ট, আমরা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের স্কিম যদিও, কিন্তু আমরা রাজ্য সরকারের আন্ডারে কাজ করেছি। এখন কার অনুষ্ঠ কিভাবে আটকে সেটা আমরা বলতে পারবো না, কিন্তু আমরা 3 বছর টাকা পাচ্ছি না। যেটা রাজ্য সরকার লেবার পেমেন্টটা মিটিয়ে দিয়েছে, কিন্তু আমাদের মালামাল সংগ্রহকারী যে আমরা টাকাটা দেয়নি এখনো। আজকে 3 বছর হয়ে গেল এবং সে সম্পর্কে কোনো কথা কোনো গভর্নমেন্টই বলছে না যে আমরা টাকাটা আদৌ পাবো কি পাবো না। আমাদের অনেকেই মানে সবারই তো অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয়। কেউ ব্যাংক ঋণ নিয়েছে, কেউ বাড়ির স্ত্রীর বা মায়ের গয়না বন্ধক দিয়ে কাজ করেছে, কেউ এমন আছে যারা মেয়ের বিয়ে দিতে পারেনি, হার্ট অ্যাটাক করে মারাও গেছে। এরকম ঠিকাদারও আমাদের আছে যারা মেয়ের বিয়ে দিতে না পারে হার্ট অ্যাটাক করে মারা গেছে টাকা বন্ধক রাখার জন্য। কোনো চিকিৎসা আমরা আগে করিনি, আমরা দেখেছি গভর্নমেন্টরা কি করে। যেহেতু আমরা যখন দেখলাম যে রাজ্য সরকার লেবারের টাকাটা মিটিয়ে দিল, তারপর থেকে আমরা ভাবলাম আমরা কি অন্যায় করলাম, আমাদের টাকা দিচ্ছে না। তারপরে আমরা আন্দোলন শুরু করলাম। তারপরে আমরা নবান্নে যাব, নবান্নের পরে দরকার হবে কেন্দ্র, আমরা কেন্দ্রে যাবো, গিয়ে ধর্ণা অবস্থান করবো। আমাদের আন্দোলন